sa mandir nga. Nabuang. Sige. Mangawoy man kadya. Manima. Sis Manima. Bukid nun. Ano siya? Siya nabilong. Manolo Portage. Manolo pa rin. Wow, ang galing. Oo, umuulan pa oh. Wow. Para tong bituka, di ba? No? Parang this is what we call it intestine of the chicken or the intestine of the pig. Bituka. Bituka ng baboy. See? Nice. Umuulan dito ngayon sa Mangima. Namyo Horengekyo. Bituka. Bituka ng baboy. See? Nice. Umuulan dito ngayon sa Mangima. Namyo Horengekyo. Yun. Sa Mangima. Pinakain ng ulap yung ano. Nag-stop yung bus. Ano ba yun? Cargo truck. This is the zigzag zone of Mindanao. The street going to Davao. The road. I mean the road going to Davao. Dito ba dumadaan yung Malay-Balay? Malay-Balay. Ang Malay-Balay bukid yan, dito dumadaan din. Bitukan ni Manoy. Canting. Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo, Namyo Horengekyo. Okay. Thank you, Gonson. Okay na. Hilig ko na sa